सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। আশ্চর্য কোনো কিছু দেখলে কি বলতে হয়? আওয়াজ নাই কেন? অবাক হয়েছেন, আশ্চর্য হয়েছেন, তখন কি বলবেন? রাসূলের পাকের দিদার হচ্ছে, আশ্চর্য হবে না? তো পীরে মেহেরে আলী অবাক হয়ে গেলেন, এটা কেমন সূরত? তিনি বলতে লাগলেন, আজ শিখ মিথরা দি বধেরিয়ে क्यों दिल री उदास घनेरिए लूलू विच शौक छंगरिए अज नैना लाया क्यों झड़िया सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। मुख चंद्र बदर शानिए सुभान अल्लाह बोलें। मुख चंद्र बदर शानिए मथे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फते अख मस्तानिए काली जुल्फते अख मस्तानिए मखमूरे आखे हिन मद भरिया